यदि आपने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप केवल एक एकादशी का व्रत करके सभी पापों या खतरों से मुक्ति पा सकते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि केवल एक बार श्री हरि का नाम जपने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तो वर्षों तक माला जपने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिलता। यदि केवल एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तो वर्षों तक एकादशी करने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिलता। यानी आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। मैं लगभग 35 वर्षों से इस आध्यात्मिक पथ पर हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक बार अपने घर या मठ या मिशन में आमंत्रित करें। मुझे लगता है कि आपको 7 दिनों के भीतर परिणाम मिलेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा। If you have committed any sin knowingly or unknowingly, then according to Hindu scriptures, you can get rid of all sins or dangers by fasting on just one Ekadashi. According to Hindu scriptures, if chanting the name of Sri Hari just once gets rid of all sins, then why don't you get results even after chanting Mala for years? If fasting on Ekadashi alone gets rid of all sins, then why don't you get results even after performing Ekadashi for years? That is, you are making a mistake somewhere. I have been on this spiritual path for almost 35 years. I request you to invite me to your home or monastery or mission once. I think you will get results within 7 days. The rest is God's will. আপনি যদি জেনে বা না জেনে কোনো পাপ করে থাকেন তাহলে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী কেবল একটি মাত্র একাদশী ফাস্টিং নিয়মিত করে সব পাপ বা বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী একবার মাত্র শ্রীহরির নাম নিলে যদি সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে বছরের পর বছর মালা জপ করেও ফল পাচ্ছেন না কেন? একবার মাত্র একাদশী ফাস্টিং করে যদি সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে বছরের পর বছর একাদশী করেও ফল পাচ্ছেন না কেন? অর্থাৎ আপনি কোথাও না কোথাও ভুল করছেন। আমি প্রায় 35 বছর এই আধ্যাত্মিক পথে রয়েছি। আমি আপনাদের অনুরোধ করব আমাকে আপনার বাড়িতে বা মঠ বা মিশনে একবার আমন্ত্রণ করুন। আমার মনে হয় আপনি 7 দিনের মধ্যেই ফল পাবেন। বাদবাকি সবই ভগবানের ইচ্ছে।